السلام عليكم الاخوان. دونك هذه التتمه ديال الاجزاء اللي قبل ديال كيفاش نطلبوا بيرمي ديتود بور كندا. دونك مازال لينا دو فورمولير باش نكملوا التسجيل ديالنا. هاد لو فورمولير هذا ديال لانفورماسيون سور لا فامي. دونك هنا اي حاجه مختصه بلا فامي ديالنا كنديكلاريوها في هاد لو فورمولير. دونك نبداو type de demande. Donc on a visiteur, travailleur, étudiant ou bien l'autre. Donc étudiant. La section A مختصة حنايا باليبو mère père. Donc حنايا باش سميتنا état civil la date de naissance. دي فورمولير سامبل الانسان غير يعمر لي المعلومات ديالو اكزاكت، ما فيهمش شي تعقيدات. l'adresse donc adresse profession actuelle étudiant. ليبو بالنسبه للناس اللي عندهم الزوج ديالهم ولا الزوجه ديالهم. مير دونك السميه ديال الوالده. état civil, marié, la date de naissance, pays de naissance, adresse, je dis n'importe quoi, profession actuelle, donc ما عندهاش. هذا بالنسبة للأب. État civil, marié, date de naissance, adresse, etc. Profession actuelle, donc on a la profession fonctionnaire. La date de retraite, liée à la date de retraite, donc on dit la fonctionnaire. Je dis n'importe quoi. En fait, la case هذه كان vous accompagnera au Canada, oui non. Donc بالنسبة إلا كانوا غادي يمشيو معاك كندا ولا لا. في هذا لو كان نديرو non. Si vous n'avez pas d'époux de conjoint, lisez la déclaration suivante et signez. Je déclare que je n'ai pas d'époux de conjoint. Donc هنا déclaration ديال ما عندناش l'époux de conjoint, signature. La date ما كتسمرش هذيك، donc la date d'aujourd'hui. لان هاد لي فورمولير اون ليني ما كنعمروش ما كنسنيوهمش بيدنا، كنصيفطو غير هاد الفورمولير هكا معمر بي دي اف. بالنسبه لي زونفون دونك حنا ما عندناش لي زونفون في هاد الكا. درنا لا. هاد لا سيكسيون سي ديال لي فرير اي سور. هنا كتمونسيونيو كاع لي فرير اي سور اللي عندنا. باغ اكزومبل نديرو ديمون civil, marié, date de naissance, 1925, Maroc, lien de parenté donc frère, adresse actuelle, donc déroulage adresse, 10, hey, je sais pas, Rabat. Profession actuelle, donc enseignant. Également, lien des frères et des sœurs qui ajoutent maintenant. Ou là les demi-sœurs, ça les demi-frères et les demi-sœurs, ça qui s'ajoute à là. Qu'est-ce que c'est le lien de parenté? Section D, déclaration. Donc je déclare que les renseignements fournis dans ce document sont complets, précis et conforme aux faits. Je comprends également que ce document, une fois rempli et signé, fait partie de mon dossier d'immigration et qu'il servira à vérifier les informations sur ma famille pour toute demande ultérieure. Donc, Dakipra, Dimakipra. Aujourd'hui. Voilà. Voilà le formulaire de Kane. Donc, on a enregistré. Voilà.
enregistré كيبقى كنتيليفيرسيو في لا سيكسيون ديالو. شوفوا لو فورمولير الاخر اللي بقى ديال لا دوموند دو بيرمي ديتود. Voilà, donc le formulaire il s'appelle demande de statut de résident temporaire. C'est où qu'on a fait les informations d'ENA. Indiquez si vous êtes le demandeur principal, l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant à charge âgé de 18 ans et plus. Donc on a بالنسبة للناس اللي غادي يدفعوا الدوسي ديالهم هما كيديروا demandeur principal. بالنسبة للناس اللي ديجا مشات مثلا مرتو للتقرا برا ولا بغات تباعها ولا حتى هو كيوبليجيو عليه هذا لو فورمولير كيدير كيكوشي هاد لاكازا دو كيعمل لي زانفورماسيون ديالو عادي. Donc demandeur principal, en complet qui m'a indiqué le passeport. La date de naissance. Les UC donc ما كاينش ما عندناش. Service militaire, donc الناس اللي دوزو service militaire. Avez-vous été témoin de mauvais traitement? Mauvais traitement, non. Appartenance ou affiliation des organisations, non. Charge publique, donc avez-vous déjà occupé une charge publique tel que fonctionnaire, vous êtes certainement fonctionnaire ou le juge, le policier ou là, qui a مرة هنايا الخدمة اللي déjà خدموها. Pays territoire, خدمة bien les charges publiques. Les voyages précédents. Donc هاد les voyages précédents donc هنايا بالنسبه للناس اللي ديجا مشاو مثلا الخارج ولا سافروا شي دوله اخرى فهاد لي 5 ديرني زاني كيعمروا هنايا لي فواياج اللي داروا كيقوي هو الدوسي ديجا ما حرقش شي فيزا ولا مشى لهنا تسارى شي بلاصه ولا دونك نديرو مثلا هنايا 2018 في لو موا 9 2018 moins 10 donc par exemple مشينا لفرنسا France endroit Paris but de voyage touristique هادو اللي باغي نقصهم يحيدهم كله يحيدهم pour ajouter des lignes هنا اللي مشى بزاف ديال البلايص يمكن له ajouter هنا des lignes donc voilà هادشي اللي كاين في هذا الفورمولير. Valider la validation est complète avec succès. Ok. Voilà, chez l'ICAIN. Donc, elle est enregistrée au Zahir. Quand tu enregistres ou quand tu uploads la section d'IALA, quand tu es versé dans la section d'IALA. Voilà, chez l'ICAIN, بالنسبة لي formulaire. بالنسبة لا lettre explicative, أنا اللي ندير عليها une vidéo ديالها كنشرح بالضبط شنو لاجون ديميغراسيون كيطلب pour avoir une lettre explicative bien détaillée داكشي اللي خص يكون في لا lettre explicative. دونك ننتظروا لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي تكون و دونك هادو هما لي زيتاب ديال البيرمي ديتود. تبارك الله عليكم.